बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति उलाइक अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वक़ूलू लिन्नास हुस्ना वअक़ीमु الصلاة वआतु الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون। अते जेड़े लोग ईमान घिनांदे अते नेक अमल करेंदे ए लोग बहिश्ती हैं ओ उंदे विच हमेशा हमेशा खुश रहसन। अते ओ वेला भी याद करो जड़ा असां इसराइल दे कबीले कनू कोल करार कराया जो ओ सिवाय अल्लाह दे कहीं बे दी इबादत ना करे सन अते प्यू मां सकियां सोहरियां यतीमां ते मोहताजां नाल चंगा सलूक करे सन अते लोकां नाल खुल्क दी गाल करे सन, नमाज़ां कायम रखे सन, ज़कात दे सन। वल तुहाडे विचों दे थोड़े जिहां बंदियां दे सिवा बाकियां मूँह चा वलाया। तुसां ता बस मुँह फेर वंजण वाले थियोवे। अते जड़ा असां तुसां कनू इकरार कराया जो तुसां आपस विच खून खराबा ना करे सो अते तुसां अपने बंदियां को उन्हां दे घर कनू बेघर ना करे सो। वल तुसां कौल करार को पक्का भी कीता अते तुसां खुद ई गाल दे गवाह भी हीवे। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون। वल तुसां उहे ही हेवे जो आपणियां बंदियां को कतल भी करेंदो अते आपणियां विचों हिक टोले को उन्हां दे घरों कढ भी छुड़ेंदो। गुनाह ते जुल्म करेंदे होए उन्हां दे मुखालफां दी मदद भी करेंदो अते जेकड़ ओ तुहाडे कोल कैदी थी आंदन तां उन्हां दे फिदिये दा लैन देन करेंदो। हालांकि तुहाडे किते तां उन्हां को कढ छुड़ण ही हराम किता होया हा। क्या गाल है जो तुसां अल्लाह दी किताब दे बाजियां अहकामां को मनेंदे वे ते बाजियां को निवे मनेंदे। बस तुहाडे विचों जेड़े भी ई तरह दे कम करन उन्हां दी जजा क्या थी सकदी है सिवाय ईंदे जो ओ दुनिया दी जिंदगी विच जलीलो ख्वार थीवन अते क़यामत दे ॾींहुं उन्हां को सख्त कोनों सख्त अजाब विच सट दिता वञे अते अल्लाह ई कनू बेखबर कैनी जड़ा कुछ तुसां करेंदे रहंदो। ये लोग हैं जिन्हां आखरत दी निजात दे बदले दुनिया दी जिंदगी दा सौदा कर गिदे
बस ना उन्हां दे अजाब को घटाया वेसी अते ना उन्हां को कोई मदद दी वेसी। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल वआतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा अन्फुसुकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम वफ़रीक़न तक़तुलून वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। अते बेशक असा मूसा को किताब दी है अते उनके बाद एक बे दे पिछू रसूल भेजने रहे हैं अते मरियम दे पुत्र ईसा को नबूवत दियां खुलियां निशानियां दे छुड़िया हन अते असा पाक रूह जिब्रील दे जरिए ताकत भी पुजई। जड़ा भी तुहाडे कोल कोई रसूल एझा शई घिन ते आंदे जिन्हां को तुहाडे दिल पसंद नहीं करेंदे ता तुसा वडेई करेंदो कि नहीं रसूलों को कूड़ा कर छुड़ेंदे वे अते कि नहीं को कत्ल कर छुड़ेंदे वे अते ओ आदन जो असाडे दिल गिलाफ विच तकड़े वलेटिए होएन बल्कि उन्हां दे कुफ्र दी वजह कनू उन्हां उत्ते अल्लाह दी लानत है। बस ए थोड़े जेहे ता ईमान घेना देन अते जेड़ा अल्लाह दी तरफों उन्हां दे कोल एजी किताब आई जेड़ी उन्हां दे कोल वाली किताब को सच्चा आखण वाली है अते ए भी जो ऊक नू पहले लोकां उत्ते फतह हासिल करन दी दुआ मंगदे हन जिन्हां जो कुफ्र किता होया हा पर जदा ओ शय उन्हां कोल आई जेको चंगी तरह सुञाण भी गिदा हा वल भी ऊक नू इनकार कर छोड़ियो ने ई वास्ते काफरां उत्ते अल्लाह दी लानत है। बिअस मा इश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफिरीन अज़ाबुम मुहीन। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िल अलैना वयकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलून अंबियाअ अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। बहु घटिया मुल है जिंदे बदले उन्हां अपनियां जाना को वेच छुड़िए अते उंदा इनकार करेंदन जेड़ा कुछ अल्लाह ने नाजिल किते महज ई साड़ कनू जो अल्लाह अपने फजल नाल अपनियां बंदियां विचों जेकू चाहंदे ऊंदे उते नाजिल करेंदे। ई गालू ओ गज़ब जेहे गज़ब विच आ गन अते काफरां किते बहु जलील कर छोड़न वाला अजाब है अते जना उन्हां को आख्या वेंदे जो ईमान घेनाओ ऊंदे उते जेड़ा कुछ अल्लाह नाजिल किते ता आखदन असां ता बस ऊंकू मनेंदे हैं जेड़ा कुछ असाडे उते लथे अते ऊंक नू इलावा ब्या कहीं को निसे मनेंदे हालांकि ओ किताब बरहा के ओ ता ऊंकू भी मने दिए जेड़ा कुछ उन्हां कोल है आख देवो जो जेकर तुसा सच्चे मोमिन हावे तां पहले अल्लाह दे नबियां को कत्ल क्यों करेंदे हावे।
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦਾਂ ਮੂਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਘਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਤੇ ਵੰਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਛੇਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਗਿਦਾ ਅਤੇ ਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਗਿਦਾ ਅਤੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਖੜਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਕੂ ਦਿੱਤੇ ਊਂਕੂ ਤਕੜਾ ਪਕੜੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੰਕੂ ਸੁਣ ਗਿਨੋ। ਆਖਿਓ ਨੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਗਿਦੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਛੇਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾ। ਆਖੜੇ ਵੋ ਜੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਕਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਹਬ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਘਿਨ ਆਏ ਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਕੂ ਬਹੁ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ਆਖ ਦੇਵੋ ਜੇਕਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਹੀਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀ ਮਰ ਵੰਜਣ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਊਂਕ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭੇਜਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋ। ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਸਿਅਲ ਪੈਸੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਜੋ ਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੀ ਵञे ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਅਜ਼ਾਬ ਕਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵञे ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਖੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰੇਂਦੇ ਵਧੇ ਹਨ। قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
हर उन शख्स को आख देवो जेड़ा जो जिब्राइल नाल दुश्मनी रखेंदे ओ सड़ मरे, क्यों जो जिब्राइल तां अल्लाह दे हुक्म नाल एक किताब तेरे दिल विच घतीए। एक किताब तां उनको भी सच्चा मनेंदी है जेड़ी जो इंक नूं पहले दी है, अते ए मोमना किते हिदायत है ते खुशखबरी है। ਜਿਹੜਾ शख्स अल्लाह ਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਦਾ, ਮਿਕਾਇਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਹਕੀਕ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਉहे ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲ करार ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, बल्कि उन्हां विचों बहु सारे मनेंदे भी कहनी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।